Raray. Sige na, hangbong na sa piggy bank na. Dali. Hangbong na sa piggy bank. Hangbong ba? Hangbang? Sige na, urot na. Butang tanan sa piggy bank na ray-ray. Anto magud ko ugma sa kuan ba SPMC ba? Late na naman sa back and forth. No, buskag. Sige, paspasig butang na. Paspasig butang tanan. Hoy, dili anaon! Butang, hangbong sa kuan, piggy bank. Hangbong sa piggy bank. Dali na, hangbong sa piggy bank. Ano po na siya taya? Ay, madrink kag water. Sige na. Sige na, hangbong. Hurutan na hangbong tanan ka na 20 butang tanan sa piggy bank. Sige, hurot. Spasi ha. Imo pa dyan lang gipang kalat Pag mag-school na si Raray, mag-save money sad si Raray ha. Ang balo ni Raray isulod sa kuan ha, ihagbong nimo ani mong piggy bank ha. Para pagka December na kay daghan money makabay ka sa imong gusto ha. Unsa man imong lantawon? Wala man nag-video man ko sa imo, ikaw man akong gi-video. Kuya J.